Okay, jambo kwa wote wanatufuata. Tunawasalimu kwa jina la Yesu. Wale wanatufuata kwa Facebook, kwa YouTube, partout wanatufuata kwa njia ya rezo sosio, partout wanapata mavideo yetu. Acha Mungu awabariki sana. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hapa iko Reverend Pastor Jacques Mugisa, mchungaji yenu. Nawapenda sana. Nawasalimu mtoto wa Mungu na wabariki kwa jina la Yesu. Ninawaalika kwa dakika fupi tupaze kuingia kwenye neno la Mungu, tusome kidogo na tufundishe kidogo kuhusu neno la Mungu kwa siku za leo. Acha Bwana awabariki na Bwana awatendee. Wewe unayetufuata pale popote uko na unatusikiliza, acha miaka huu Mungu akutendee miujiza na Mungu akuguse na Mungu akubariki kwa baraka zake. Miaka huu Mungu akushangaze na maajabu yake. Miaka huu Mungu akutembelee kwa viwango vya juu. Miaka huu Mungu akushangaze na miujiza. Basi tunawalika wote, karibu katika neno la Mungu katika asubuhi ya leo. Kwa dakika huu natamani tuombe Mungu kidogo, kisha tutaingia kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu, mfalme wetu, Mungu wa neema, tunasema asante kwa muda hii. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo ulionao juu yetu, na kwa upendo umempa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu kwa dakika huu tuweze kushirikiana katika neno lako Kristo. Acha wabariki muda huu na utakase muda huu, na uwabariki wanaotufuata, uwatendee miujiza. Neno lako ni hapa, uinue na kuitakasa kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Okay, karibu katika neno la Bwana. Tuko kwenye kitabu cha Yohana sura yake 4 mstari wake wa 22 na 23. Tunatamani tusome kuhusu maabudu, yani adoration. Adoration ya ukweli. Adoration inofaa, maabudu inofaa na inaweza kuweka mtu kwenda kwenye level zingine au viwango vingine vya kuona utukufu wa Bwana. Na tutasumulia nani ni mtu yule anaweza kumpa Mungu maabudu inayofaa, na wakati gani mtu anaweza mpa maabudu inayofaa, na ile maabudu inaweza kumpeleka mtu katika viwango vinaofaa, na inaweza peleka mtu katika hatua ambayo iko kubwa, inaweza tia maisha ya mtu ibaki siku zote mtu akuwe mtu wanaokuwa maabudu wa kila siku. Acha tusome neno la Mungu ndani ya kitabu. Tuko ndani ya kitabu cha Yohana sura 4 mstari wa 22 hadi 23. Tunaisoma kwa jina la Yesu. Kwenye huko sema amen. Ninyi mnaoabudu ambacho hamkujua, sisi tunaabudu tunachojua, kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayuda. 23. Lakini saa inakuja, imekuwa hata sasa, wakati waabudu wa kweli watakapo mwabudu Baba katika roho na kweli, kwa sababu Baba anatafuta watu kama hawa wamwabudu katika roho. Tunaweza soma kwa Kifaransa, kwa watu ya Kifaransa wao wanatufuata kwa Français. En tout cas, nous sommes là pour vous et puis on demande au Seigneur Jésus de vous bénir partout. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus, gloire au Seigneur Jésus, gloire à notre rédacteur Jésus-Christ. Merci. Tunataka tuzungumzie maabudu ya kweli, l'adoration, la vraie adoration, la vraie adoration qui peut ramener les gens vers la gloire de Dieu et vers la perfection de Dieu. Chers bien-aimés, chers bien-aimés, chers bien-aimés, la Bible nous déclare que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et car le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que signifie ça? La Bible nasema ninyi mnaabudu vitu ambao hamjua, lakini sisi tunaabudu vitu ambao tunajua. Hapa iko conversation ya Jésus na madame na huyu mwanamke Msamaria.
Yule mwanamke Msamaria aliingia kwenye kisima cha Yakobo, na hapa ndio Yesu alimkuta katika jioni. Na katika tabia wa Yuda, mwanamke hawezi teka maji jioni. C'est-à-dire cette femme-là était une femme qui a été à caractère prostituée. La Bible même confirme que la femme a été prostituée parce qu'elle avait plusieurs maris, elle gérait dans sa vie. Alors lorsque Jésus l'a posé des questions, wapi ni mume wako? Mwanamke akasema mimi sina mume. Na Yesu alimwambia umejibu vyema, kwa sababu ile watano uko naye nyumbani mwako naye sio ya kwako. Sisi ule mwanamke kwa tabia yake ya mwanamke hakufaa kuitwa mwanamke, lakini alifaa aitwe mkaba. Kwa sababu ya nini aitwe mkaba? Ule mwanamke alikuwa mwanamke aliyeteka maji, sio kwa tabia ya wanawake wa kikawaida. Mwanamke wa kawaida, sisi zote kwetu Afrika inajulikana, mwanamke wa heshima na adabu na tabia nzuri anaweza kwenda kwenye maji asubuhi mapema, anachota maji yake, lakini sio jioni katikati ya mchana. Ule mwanamke alipatikana kwenye mto mchana, na hii ikaonyesha hali katika alionaye katika maisha yake. Na mwanamke huyu katika hii hali aliyokuwa nazo ilimbeba kwenye viwango ya kwamba aende akafanya vitu vinavyofanana na maisha yake ya kila siku. Maisha yake ya kila siku ni ukaba, lakini kwa yake kwenda kwa maji mchana inampeleka kwa kusema kwamba mimi nikimaliza kutoshota maji jioni, nikijipamba na kujiremba, yani magharibi na kwenda kwenye mambo zangu. Yani alikuwa katika ile maisha. Ninaamini ya kwamba kwa huyu mwanamke ilikuwa kama tabia kwa siku zote, lakini Kristo alienda kukutana naye. Sikuwa natamani kuambia kwamba neema ya Bwana inaweza mfikia mwanadamu kwenye mwanadamu yuko, na neema ya Bwana haijalishi kutazama mtu ni nani na mtu anafanana na nini. Kristo akitamani aingie kwako, na ataingia pasipo ruhusa ya mwanadamu. Hii ni kazi ya neema. Biblia inatuambia kwamba Yesu akishaongea na ule mwanamke, baada ya mabishano, baada ya marefu kuzungumza zao, Biblia inatuonyesha kwamba Yesu akamwambia mwanamke huyo kwamba ninyi mnaabudu vitu ambao hamjui, lakini sisi tunaabudu vitu tunajua. Haleluya! C'est là que la Bible me bénit, mon frère et ma sœur. C'est là que la Bible nous ramène vers la gloire et vers la présence de Dieu. La Bible nous dit que vous adorez les choses que vous ne connaissez pas, mais nous adorons les choses que nous connaissons. Haleluya! Car le salut vient des Juifs. Qu'est-ce qui signifie ça? Comment on peut adorer les choses qu'on ne connaît pas? Et puis comment on peut adorer les choses qu'on connaît? Alléluia. Biblia inatuambia kwamba ninyi mnaoabudu vitu msiyojua. Leo watu wengi wanaabudu vitu wasiyojua, na leo wengi za watu wanaishi katika vitu visivyo ambao vinaweza kuwasaidia. Watu wengine wanaabudu miungu na kuwazia kwamba wanaabudu Mungu. Biblia inasema Mungu wetu sio miungu. Mungu wetu anasema, Mungu wetu anaona, Mungu wetu anazungumza, naye anasikia, naye anajibu. Leo wapendwa, wakati unaweza abudu Mungu, useme hapa nimeabudu Mungu, utamwabudu Mungu kufatana na ishara ya Mungu katika maisha yako, kufatana na alama za Mungu katika maisha yako. Usipoona ishara ya Mungu na usipoona alama ya Mungu, utakuwa na vigumu ya kumwabudu Mungu. Utaabudu Mungu, lakini utaabudu Mungu teori. Utaabudu Mungu papier. Unajua neno hii tunasoma, hii ni karatasi. Kusudi neno hii iwe na uwezo na iwe na nguvu katika maisha yako, inabidi kwanza uyatumie kiroho, na inabidi ya kwamba uyatumie na umewekwa na ujasiri wa Roho Mtakatifu. Yaani ukivikwa, ukitawaliwa na Roho Mtakatifu, utaweza kutumia neno la Mungu. Na leo wengi za watu wanamwabudu Mungu wasiomjua, na leo wengi za watu wanamtumikia Mungu wasiomjua. Mungu ambao wewe unamtumikia lazima umuone kwa ishara, lazima umuone kwa matendo, na matendo yake itashuhudia kwamba yeye ni Mungu pamoja nawe, na ile matendo itakuweka wewe kumwabudu sasa. Kwa maana pasipo matendo na ishara ya Mungu hautaweza kumwabudu Mungu. Musa alisema
ukitaka niende nitoe watoto wa Israeli toka Misri, nataka nijue wewe ni Mungu. Wapi alama? Mungu alionyesha ishara, Mungu alionyesha matendo, na Musa akaamini matendo, na Musa akakubali matendo, na kisha kukubali matendo Musa akaabudu matendo huyu, kwa maana matendo ya Mungu ni Mungu. Haleluya! Hautamwabudu Mungu bila matendo. Kama Mungu anakugusa na kama Mungu anakuponya, hapa ni matendo na ishara nimeonja katika maisha yako. Kama Mungu anajibia maombi yako, na kama Mungu anafungua we katika hali uko nazo, na kama Mungu anajibia shida magumu uko naye, Mungu anatatua, na hapa unaanza na matendo ya Mungu, na itakomelesha maabudu katika mioyo yako, itakomelesha maabudu ndani yako, na matendo ya Mungu peke yake inaweza fanya wewe kuwa mwabudu wa kweli. Sema amina. Ukisoma Biblia ndani ya Nuevo Testamento, ndani ya kitabu cha Agano Jipya, Biblia inatuambia kwamba wengi za watu walimwamini pia kwa matendo. Sipokuwa Mtume Paulo anasema sisi hatuhubiri tu neno, lakini tunaenda udela, tunafanya na matendo, kusudi matendo ya neno tunahubiri inafanya kusudi wasioamini nao waamini. Wapendwa, nataka niwaambie kwamba mwabudu wa kweli lazima aishi katika matendo ya Mungu. Matendo ya Mungu itatubeba tumwabudu Mungu. Tusimwabudu Mungu kwa sababu tu tunamsikiliza yeye ni Mungu. Tusimwabudu kwa sababu tunamuona tu yeye ni Mungu. Hapana, amini ya kwamba Mungu ana matendo, Mungu ana maishara matenda, na Mungu anafanya kazi. Sisemi ya kwamba vile kila ishara ni ya Mungu, hapana. Biblia inatuambia wazi ya kwamba kila mti imetambuliwa kwa matunda yake. Kwa maana, kwa nini nimewaambia hivyo? Kuna watu wanatembea na ishara wako, kuna watu wanafanya matendo wako, lakini eske inamaanisha wao wanatembea na Mungu? Kuna watu wanatumia vitu vyao, kuna watu wanajitoa kwa giza, nao wako na wana matendo yao katika maisha yao. Eske inamaanisha kwamba wao wanamtumikia Mungu aliye hai? Sivyo. Lakini maandiko inatuambia kwamba kila matendo njema inashuhudiwa na matendo njema. Haleluya! Kila matendo njema inashuhudiwa na matendo njema, na kila matunda mazuri inashuhudiwa na matendo mazuri. Sipokuwa wewe mtu wa Mungu, wewe unaokoka, wewe unamwamini Kristo, ukisema unatembea na Kristo na matendo ya Kristo iko kwenye maisha yako, lazima matendo yako yashuhudie ya kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Biblia inatuambia kwamba 13:3 Biblia inatuambia, lakini sasa saa inakuja, imekuwa hata sasa, wakati waabudu wa kweli watakapo mwabudu katika roho na kweli, kwa sababu Baba anatafuta watu kama hawa wamwabudu. Mais l'heure vient et elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Wakati itakuja, na ile wakati Kristo alikuwa anaeleza kwa yule mwanamke, kwa maana mwanamke alikuwa na plainte kubwa, comment elle peut adorer Dieu, comment, où est-ce qu'elle peut aller adorer Dieu? Mais Jésus l'avait répondu, asema hii kilima ni pali Petro kuabudu. Kristo alimwambia kwamba wakati inakuja na wakati imefika, waabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya! Katika roho na kweli, katika roho na kweli. Tu peux être un adorateur, mais tu n'as pas la vérité à toi. Tu peux être un adorateur, mais à toi, il n'y a pas l'esprit de l'adoration. Tu peux être un adorateur, mais à toi, il n'y a pas le cœur de l'adoration. Tu n'as pas l'atmosphère adoratique. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un dans cette prédication que Dieu veut que nous tous, tout comme adorateurs.
D'être adorateur n'est pas chanter l'adoration. D'être adorateur n'est pas prier dans l'adoration. D'être adorateur, c'est ikomaïcha, c'est une vie, c'est la vie, c'est une vie qui consiste à tous les jours. C'est une vie qui consiste à demeurer à nous tous les jours. C'est la voix, ce n'est pas l'adoration. Et il y a tout d'adorer dans la kuimba. Ça, c'est l'une des façons, mais cette adoration que Dieu cherche qu'on lui donne, c'est l'adoration qui permet à nous de vivre notre vie en actualité pour Christ. Donc, l'adoration est comme Maïcha. C'est la vie qu'on doit mener tout au long de notre vie sur la terre à la perfection pour la volonté de Dieu. Un bon adorateur était un homme qui se purifie. Un bon adorateur est l'homme de la prière. Un bon adorateur, c'est le nom de la parole. C'est un homme de la méditation. Et puis tout ceci consiste na roho. C'est-à-dire Dieu cherche les hommes du cœur. Les hommes du cœur. Dieu cherche les hommes du cœur pour l'adorer et pour le lever. L'adoration, c'est notre vie. L'adoration, c'est notre vie. Comment? Lorsque tu acceptes Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, ma soeur, mon frère, mon papa, ma mère qui me suit, partout tu m'attends, si tu acceptes Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, c'est à ce moment-là tu commences à vivre une vie d'adoration pour Christ. Alléluia. Parce que tu es ramené nulle part pour être la propriété privée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu es la propriété privée de Dieu. Toi qui es malade, toi qui es au lit de malade, toi qui es dans le lieu de travail, toi qui souffres encore, toi qui souffres dans ton ministère, toi qui souffres dans ta famille, la famille ne veut plus de toi, les gens ne veulent plus de toi. J'aimerais te dire que si tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es déjà sauvé. Vis ta vie dans l'adoration et tu verras la gloire du Seigneur impacter ta vie et l'onction de Dieu sera avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux adorer l'Éternel, ce n'est plus sur la montagne, la Bible déclare, ce n'est plus à Jérusalem cette fois-ci, ce n'est plus sur cette colline cette fois-ci, mais la Bible dit que notre cœur qui a été gagné par Satan. Une fois que Satan a été délogé de notre cœur, une fois que le péché a été délogé de notre cœur, une fois que le péché a été séparé de nous, une fois on a confessé le péché, une fois on a abandonné l'œuvre du diable, une fois on s'est constanté et on a crié à Christ, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Tout ce que nous possédons maintenant, c'est le corps du Christ. On n'est plus dans le corps ancien, on n'est plus dans le corps mortel, mais on rentre dans le corps spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est à ce moment-là que l'adoration commence. Alléluia. Cette femme pensait que anaweza adorer Mungu kwenye ile mlima, anaweza adorer Mungu kwenye ile Samaria, lakini Kristo alimwambia kwamba on n'a plus besoin de l'adoration ici, mais on a besoin de l'adoration dans notre cœur. Pourquoi l'adoration dans notre cœur? Alléluia. Cet esprit est merveilleux. Seigneur, tu es bon. Pourquoi l'adoration dans notre cœur? Parce que nos cœurs, c'est le temple parfait de Dieu. Mon cœur et ton cœur, c'est le temple parfait de Dieu. C'est ça le temple que Dieu cherche. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Ndani ya roho yako umeweka nini? Ndani ya roho yako umeficha nini? Kuna watu wanaishi miaka nyingi kanisani, katika roho zao umefungwa na siri. Kuna watu wanaishi miaka nyingi katika utumishi, lakini roho zao bado zina siri ambayo haiyatoka mpaka wa leo. Kristo anatamani uondoe siri. Kristo anatamani uondoe vitu vinaokaa katika roho yako, umpe nafasi, na hapa wewe utaitwa mwabudu wa kweli. Usisahau wakati ndio sasa. Hii ndio wakati wa kumwabudu. Zaidi ya wakati, hakuna wakati mwingine. Wakati Mungu amekupa ni wakati uko hai. Ukisha fariki, hakuna tena muda zingine. Don't toquer à Christ. Que le Saint-Esprit gagne ton cœur. Que Christ gagne ton cœur. Que Dieu règne à toi. Qu'il habite à toi. Je dis à un malade qui me suit. Je dis à un pauvre qui me suit.
Je dis à quelqu'un, quelle que soit situation uko ndani, quelle que soit shida huko ndani huko, natamani kuambia mtu mwana ananifuata muda huu, mpe Mungu roho yako, mpe Mungu roho yako, na ishi ukweli. Kuishi ukweli, ça veut dire quoi? Connaître la vérité, demeurer dans la vérité, vivre la vérité, ça veut dire quoi? La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mtajua ukweli na ukweli itawaweka huru. Mtu anayejua ukweli ni mtu anayejitenga na dhambi, ni mtu ambaye anakubali kushika sheria ya Bwana. Anayejua sheria ya Bwana kwake ni kujua ukweli. Anayetembea katika utakaso kwake ni kutembea katika ukweli. Amen. Miaka nyingi umefanya kazi ya Bwana, miaka nyingi umekataa vile kufanya kazi ya Mungu, miaka nyingi umekataa vile kwenda kanisani. Est-ce que tu peux donner ton cœur à Christ? Est-ce que tu peux donner ton cœur? Tu peux lui donner ton cœur. Et puis il habite ton cœur. Et puis il entre dans ton cœur. Il règne dans ton cœur. Tu verras la gloire du Seigneur, je t'assure. Tu verras la puissance du Seigneur. Tu verras la bénédiction de Dieu sur toi. Tu verras la gloire de Dieu impacter ta vie. Partout tu iras, Dieu sera avec toi. Na hapa matendo ya Mungu itakuwa pamoja nawe. Hapa ishara ya Mungu itakuwa pamoja nawe, na itatia maabudu yako siku kwa siku itaendelea kukomaa. Maabudu yako siku kwa siku itaendelea kupanda, na wewe utaitwa mtu wa heri. Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime ma sœur. Mungu anataka umpe maabudu ya kweli inayofaa. C'est pourquoi il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle. Peut-être qu'on parle oui à mwamini Yesu, mais tu as écouté cette parole. On a besoin de Jésus. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Jésus. J'aimerais que tu fasses une petite prière avec na tu t'as invité Jésus kwa roho yako, tu as invité Jésus kwa nyumba yako, tu t'as invité Jésus kwa maisha yako. Prions, na tu as répété les prières. Tu vas répéter cette prière derrière moi. Et puis je sais le Seigneur est au contrôle là où tu m'attends et là où tu me suis. Sema Bwana Yesu, nimekuja mbele yako. Nimekuja kama mtoto wako. Unikubali kwa miaka huu. Nimetamani kukua wako. Na nimeacha yote niliishi katikati yake. Zambi zote nilitembea naye. Hali yote ilinifunga. Leo nimekubali kuziacha. Bwana unikaribie. Bwana unifanye niwe mwabudu wa kweli. Kamata roho yangu iwe kwako, na uitawale na nguvu zako. Ninakataa kazi za shetani. Ninakataa nguvu za giza. Yesu, tawala roho yangu. Yesu, shikilia roho yangu. Ongoza hatua yangu, na unitakase kwa damu yako, na unifungue niwe mwabudu wa kweli, ni kuabudu katika roho na kweli. Unitakase Baba. Nimekuja, unitawale na roho yako, na uniponye katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Toi qui es malade, j'aimerais prier pour toi. Nataka nikuombee wewe unayegonjwa. Kwa jina la Yesu, amini ya kwamba sasa unaenda pona. Amini ya kwamba sasa Mungu anaenda kukutembelea. Unaweza gusia kwenye unasikia maumivu. Pepote yale inakusumbua katika maisha yako, kusa yao, Bwana anakuguza sahihi. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaamuru uponyaji kwa ajili ya huyu mama na huyu kaka, huyu baba na huyu dada. Na amuru upona katika jina la Yesu. Magonjwa yote na kila nguvu za giza zilizowaweka chini, kwa jina la Yesu aliye hai, natangaza wakuwe huru, natangaza waponyeshwe, natangaza wafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. 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 Je me prie pour toi qui cherche le travail. Je me prie pour ta famille. Naombea familia yako, Mungu akusi familia yako.
Mungu awatembelee. Na unatafuta kazi, Mungu akupe kazi. Miaka huu nasema hautagonjwa, miaka huu hautakufa, miaka huu jamaa yako haitakufa, watoto wako hawatakufa, mtakuwa wazima. Miaka huu Mungu atawafanya kuwa kichwa, Mungu atawabeba kwenye kichwa, Mungu atawapeleka kwa viwango vya juu, Mungu atawafanya kuwa juu ya maadui zenu. Watoto wako watatawala juu ya maadui zao, wewe na wewe utatawala juu ya maadui zako. Utapenya na utainuliwa kwenye kazi yako, utapandishwa malevo tena kwa jina la Yesu aliye hai. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, namwombea kaka, baba, mama huyu kwa jina la Yesu ali hai. Miaka hii nyumba yake ipenye, miaka hii jamaa yake ipenye, miaka hii maisha yake endelee, miaka hii atembee katika miujiza, miaka hii akutane na mema Baba, miaka hii ashuhudie miujiza yako, miaka hii baraka zako ifuatane nao, miaka hii watawale juu ya maadui zao. Car il est écrit que c'est toi qui écraseras nos ennemis sous nos pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Na déclaré ba ennemis yabo bakwe chini ya miguu yao, mikosi, magonjwa, laana yatoke katika nyumba zao, yatoke kwenye maisha yao. Hawatagonjwa miaka hii, hawataingia mdepasi miaka hii, hawatakufisha miaka huu, wataishi Bwana. C'est l'année d'adoration, c'est l'année de célébration. On te célébrera cette année, ils te célébreront cette année. Ta famille célébrera Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Familia yako iabudu Mungu, familia yako ikuwe pali pa mabudu, pali pa sifa, pali pa maombi na pali pa nyumba ya Bwana, kwa jina la Yesu ali hai. Na kutabiria miujiza, na kutabiria mema tangu leo na tangu sasa, yafuatane nawe kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki sana na Mungu atendee mema. Hapa ilikuwa Reverend Pastor Jacques Mugisa, na wapa salamu. Mungu awabariki. Donc unatamani kutufata mapeli yetu, numero yetu ko 081 00 76 168 081 00 76 168. Hii numero yetu. Tuko kwa chaîne YouTube, tuko kwa YouTube, unaweza kutufata Reverend Pastor Jacques Mugisa, na kwa Facebook Apostle James Mugisha. Atuka Mungu awabariki sana. Kwa TikTok na tuko, Mungu awatendee miujiza. Mtatufata. Nous sommes de l'église Emma Prina, qui signifie maison, église maison de prière pour toutes les nations. Église maison de prière pour toutes les nations. Église maison de prière pour toutes les nations. Paroisse Bethel. Tunapatikana ndani ya Villa Bunya. Bunya iko situé ndani ya RDC, précisément province de l'Ituri. La ville de province de l'Ituri, Bunya. Nous sommes là à la ville de Bunya, précisément au quartier Lembabo. Je vous invite, numéro 35. Je vous invite à nombre de nous suivre et puis abonnez-vous sur notre compte, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne, commentez nos vidéos, commentez nos prédications. Et puis si tu es béni avec cette prédication, partagez-les partout dans des réseaux sociaux et le Seigneur Jésus vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse, les dieux des prophètes, les dieux des apôtres vous bénissent. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.